Today we are reviewing affordable fashion items. Ayan, thank you. 100 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Thank you, Sisi Marichu. Next. May pads yan. Wait, paano ba to? Ayun, lagay ko lang to, beha. Chuba. Ano yun? Underwear po. Wait lang. Wala kasing stock ng underwear dito. Nasa kabila lahat. Okay, next tayo. Wait lang, paano ba to? Ayun. To 13 years old. Meron. Wait lang. Abang lang kayo mga sis. Ito, pachuba. Pachub pa halter. Ayan. Pachub pa halter. Highways ang shonti. Ganda nung shonti nyo. May papalikpik. Okay. Size large. Size large on tag 100. Code ako dito ng code ng 32. Code 32, 100 pesos, 100. Code 32. 100. Size medium to large. Code 3293 to 100 pesos. Size med to large. 32 ang code. 100 pesos, 100. Code 32. Next. Ito. Pang age 9 to 10. 9 to 10, 2-piece. Walang pads to, ha. Ayan. Pang 9 to 10, pero double lining siya. 100. Code ako dito ng code 34. Code 34, 100. Code 34, 100 pesos, 100. 34 ang code. 34 ang code, 100 pesos, 100. Code 34, 100. Okay, next. Walang pad yun. Wala pang basket. Wala pa, mamaya pa, Mamaya pa, Size, medium. Size medium, pero pang 10 to 11. Tie-dye, no pads, 100. Code ako dito ng 35. Code 35, 100. 35 ang code, 100 pesos, 100. Code 35. 100 pesos, 100. 35 ang code, 100. Okay, next tayo. Weniflex 300k. Perfect. Lock sa likod, Mima, ha. Palak sa likod. Ayan, size medium. Medium ang tag. Size medium with side roach. Size med, 100. Code ako dito, 36. Code 36, 100 pesos, 100. 36 ang code. 100 pesos. Code 36. 100 pesos. Code 36, 100 pesos, 100. 36 ang code, size large, 100 pesos. Code 36. Ano to? 300k top. Eto, pang 12 years old. Pwede sa extra small hot pink. Ayan, pang 12 years old, yari extra small. Pakimono yung cover up niya, 12 to 13, ayan, pwede sa extra small for adults. 169 na lang to. Code ako dito ng code ng 33. Code 33, 169, 169. 33 ang code, 169 na. Ayan. Ato padded na. Next. 300k top sa mannequin, ha. 300k. Ito, rush guard, hindi siya rush guard. Paano siya, maka-with sleeve. Ayan, tapos tago ko yung cut. Pang small to, 149 na lang to, 149 na. Size small to medium, with sleeve, 149. Code ako dito ng 25. Code 25, 149, 149. 25 ang code, 149 pesos, 149. Size medium. Small to med. Okay, next.
Okay, pa one piece. Ayan, daming patalo. Lakas makasexy nito, be. Large, med to large. Med to large, tali-tali likod. Size medium to large, 100. Code ako dito code ng 28. Code 28, 100 pesos, 100, 100. 28 ang code. 28 ang code, 100 pesos says 100, 100. Code 28, 928, 100. Size medium to large. 28 ang code, 28 ang code, 100 pesos. Size medium to large. Medium to large, medium to large. Code 28, 928, 100 pesos, 100. Wali yan. O, next. Okay, shoulder tie B. Pa-shoulder tie XL. Ganda nito, Mimo. Ayan. Okay. Shoulder tie Mima XL. High waist ang Shonte. Size XL. Pa-high waist ang Shonte. High waist ang Shonte. Okay, 100 pesos. Size XL. Ayan. 100 pesos size XL. Code ako dito code ng 19. Code ng 19, 100 size XL, XL on tag. 19 ang code. 19 ang code, 100 pesos. Code 19, mine 19, 100, 100, 100. 19 ang code size XL. Ayun, yung large na one piece kanina, be. Yung large na one piece kanina. Ito, yung taming tali. Okay, next. Dainty floral pachuba. Okay, size. Small. Size is small on tag high waist ang Shonte. Small, 100. Code ako dito code ng 4. Code for mine for 100 pesos, 100. Code for mine for size is small. Small on tag. Code for mine for 100 pesos. Size is small on tag. Code for mine for 100, 100. Pachubyon siya. Okay, next. Ay, perfect. Size. Ayan, XLB. Ayan, XL. Danggod ng one piece, Mima. 100 lang to. Code ako dito code ng 5. Code 5, mine 5. 100 pesos. 100, 100. 5 ang code. Size XL. 100. Padded na to, ha. Padded. Ganda ng prints. Code 5, mine 5. 100 pesos. 100, 100. 5 ang code. 5